Jangan nyemeh. Ya, pemirsa, film Indonesia berjudul The Raid berhasil memenangkan penghargaan di ajang Festival Film Internasional Toronto 2011. Dan film ini disutradarai oleh Gareth Evans, yang juga merupakan sutradara dari film Merantau. Inilah yang akan menjadi agenda sidang kita yang kedua, ketika film Indonesia beraksi. Dan untuk membicarakan masalah ini sudah hadir bersama kita Gareth Evans, kita berikan tepuk tangan. Sutradara dari film Merantau dan juga The Raid. Thank you for coming tonight. Thank you very much. Dan juga telah hadir bersama kita di sini Rangga Maya Evans. Kita berikan tepuk tangan. Eksekutif produser dari film The Raid dan juga istri tercinta dari Mr. Evans gitu ya. Baik. Dan saya akan segera mengajukan pertanyaan yang pertama. Congratulations for the achievement. Thank you. And The Raid has received so many appreciations from the movie viewers, especially from the international movie critics. So, how do you feel about that? Really surprised, to be honest. When we were finishing the film in Bangkok. You can speak bahasa, right? Sedikit aja. Sedikit aja. Oke, Mister, Bisa tadi bahasa jalan. sorry, I want to say nice to meet you. Oh, nice to meet you too. To meet kamu bagus. Soalnya lebih baik pakai bahasa Indonesia karena kita nggak sempat bikin teks di bawahnya. Tapi ada penerjemahnya di sebelahnya. I'll Google Translate it. Oke. Okay, please continue. So we finished the film in Bangkok like about 1 week before Toronto, and to be honest, like when you make a film, you tend to see all the bad things in it. So me and my producer kind of came away from it thinking, a little bit pessimistic, and we were like, maybe we might have like 1 review or 2 reviews which we can use to quote on the poster. But then that first screening, it just kind of exploded, and it's just been kind of like one thing after another since then. So it's been a crazy couple of months really for us. So trying to process it all. Jadi Maya gimana? Ini memang benar-benar merupakan hal yang sangat tidak disangka-sangka gitu ya sebelumnya. Iya, jadi kayak yang Gareth barusan udah jelasin juga, kita waktu bikin film ya kita mengejar kualitas juga, tapi kita juga mengenal target yang realitas dengan kita juga. Gareth juga bilang, kita sangat mepet waktu post produksi Thailand, itu dia juga udah deadline-nya sangat deket banget, baru selesai Seminggu sebelum festival film Toronto itu? Iya, tapi tuh materinya sendiri tuh baru kekirim kayak 2 hari sebelum tayang di sana, jadi kita tuh bener-bener rush juga kan gitu. Sementara Gareth juga di Siamnya ngerjain post produksi kan kita melihat kualitasnya juga, tapi kan pasti karena dia yang bikin kan dia punya idealisme yang lebih tinggi. Jadi dia bilang aduh ini masih kurang, aduh ya semoga aja deh semuanya bisa lancar di sana. Tapi worriednya kita kan lebih ke apa yang kita lihat sebagai sesuatu yang kurang sempurna. Tapi alhamdulillah di Toronto uploadnya tuh luar biasa banget, kita nggak bisa not enough to sujud syukur deh, basically. Iya, gitu. Mama saya kalau udah sempat lihat dari trailernya ini kan banyak sekali adegannya tuh cukup sadis ya. Kalau tembakan, jarak dekat, semuanya itu apa? Nggak khawatir nanti adegannya itu dipotong oleh lembaga sensor kan udah capek-capek bikin adegan seperti itu kemudian hilang, nggak bisa dilihat. It's a romantic comedy actually. Oh, really? Romantic comedy. Apaan? Bilang apa dia? Ngomong apa sih, Pak? Ketawa aja. Kalian ketawa, saya ketawa dong. Saya nggak sopan. Ceritanya lamarannya ditolak terus frustrasi nggak jawab. Kirain bener. Nggak, kita sih bismillah aja pastinya, tapi memang ini kan kreativitasnya dari kita. Kita yakin lembaga sensor juga pasti ada peraturan-peraturan yang memang harus ikuti secara hukum juga. Jadi kita sih kembalikan lagi ke lembaga sensornya karena mereka yang lebih tahu untuk yang itu gitu. I think also like one of the things that we wanted to do with the film, like there's violence in there, but the one thing we do is we don't kind of stay on the violence too long. So we show it and we kind of like hit people hard, but then we cut to something else. So it's not sort of exploiting the violence, it's just kind of, it's presented like real life violence. So that's what we're kind of going for. Hopefully. Iya. Saya mau nanya sama Mbak Maya, bener nggak sih film The Raid ini bakal di remake sama Hollywood? Iya, jadi hak remake-nya itu sudah diakuisisi sama satu perusahaan di bawahnya Sony namanya Screen Gems. Jadi mereka akan membuat remake ini di Amerika. Tapi tepatnya buat kapan belum tahu juga. Kapannya kita belum tahu karena ini juga masih baru terjadi sekali. Tapi oke ya, tawaran itu diterima langsung? Oke sekali. Mr. Ethan, before The Raid, you made the movie title of Merantau. Yes. Merantau. The movie talk about
Indonesian traditional self-defense, pencak silat. And why do you interested in Martial harimau style? Oh, harimau. okay. Silat harimau style, ya. Yeah. Basically, we were working on a documentary, and the documentary was about 5 different masters of 5 different silat schools in Indonesia. One of those was in Minangkabau, Yeah. and the master that we were following, who was also a guide throughout the documentary, was a master of Silat Harimau. So that documentary was kind of like me doing all my research for the film. So I got to learn about like the tradition, the choreography, the style of martial arts, and also like the culture that I needed to kind of make the film feel like it belonged from here, not just a foreigner making a movie here and shooting all the sort of landscapes and stuff like that. So yeah, I started to learn Silat Harimau with the master then, and I kind of got to appreciate the style and the look of it. So we decided to use it then in Merantau. Ya Pak, kalau bikin film silat tuh kalau di Sumatera Barat atau di Minangkabau itu memang pas ya. Itu kampung saya loh, Mas. Oh iya, tapi kalau bikin film perang itu paling susah. Kalau di Padang, di daerah Sumatera Barat itu, apalagi kalau ada adegan itu orang terjun itu pakai terjun payung, takut nyangkut tuh di rumah gadang gitu kan. Takut nyangkut. Gareth, as we know, each director has their own idealism. Yeah. So how do you combine it between your idealism and the market demand? Yeah, I'll be honest. I mean, when we made The Raid, it was entirely the film that I wanted to watch. And like I said this previously, it's like if I'm going to make a movie, I have to really love every moment of it. I have to love it 100% in order to do it right. If I don't care about the scene in the film, then it's never going to work. So I have to kind of want that film to work 100%. And it's kind of one of those things where we make the film exactly as we want it, and we hope that other people will like it too. And thankfully, when we sent the footage across to the film market, people liked it and then picked it up. So it's a risk, but you kind of just hope that there are enough people with the same viewpoint as you. Baik. Mbak Maya, kalau dalam film Merantau kan yang diangkat adalah silat harimau dari Sumatera Barat gitu. Nah kalau dalam film ini apa sih yang diangkat? Kan sama-sama action ya, bedanya kalau ini kan lebih pada bela dirinya, ini lebih pada banyak permainan senjata saya lihat. Iya, jadi mungkin kalau di film The Raid ini sendiri kita mungkin nggak mengangkat satu style pencak silat, tapi secara universal sebagai suatu koreografi. Kalau di Merantau itu kan memang dari alur ceritanya sendiri mulainya dari Padang, dan memang dengan budayanya segala macam emang harus ada satu adat yang kita angkat berbarengan. Kalau di film The Raid ini kita membuat sinopsisnya itu ceritanya di suatu tempat yang kita nggak tahu, pokoknya di suatu tempat di dunia ini, periodenya juga kita nggak tahu, jadi semuanya tuh sama sekali nggak ada no brand gitu ya, nggak ada no timeline juga. Jadi secara pencak silatnya sendiri kita hanya menggunakan dalam koreografinya aja, tapi kita nggak ngangkat satu style khusus. Lalu apa selanjutnya yang akan kalian lakukan setelah ini? Insya Allah film The Raid ini adalah bagian satu dari sequel yang kita plan. Ada 2 bagian lagi. Insya Allah mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa produksi yang sequelnya kita, namanya Berandal. Baik, kita berikan tepuk tangan. Terus berkarya ya. Sukses selalu untuk kalian berdua. Terima kasih sudah hadir di TV. Dan pemirsa, demikianlah kebersamaan Anda bersama